হুঁশিয়ার 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 বাংলাদেশি হুঁশিয়ার 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 মিজো কনভেনশন হুঁশিয়ার 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 মিজো কনভেনশন হুঁশিয়ার 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 মিজো কনভেনশন গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক মিজো কনভেনশন গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক বাংলাদেশে গো ব্যাক গো ব্যাক গো চলি নয় মারি নয় মারি নয় মারি নয় মারি নয় চলি নয় চলি নয় চলি নয় We want justice. Justice, justice. মিজো কনভেনশন ব্যান ডিক্লেয়ার মাখাইলয় মাখাইলয় মিজো কনভেনশন ব্যান ডিক্লেয়ার মাখাইলয় মাখাইলয় চবা চলিখা 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 চবা চলিখা 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 চবা চলিখা 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 We want justice. Justice, justice. We want justice. মাখাইলয় মাখাইলয় চবা চলিখা 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 চবা চলিখা 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 মিজো কনভেনশন হুঁশিয়ার 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 মিজো কনভেনশন হুঁশিয়ার 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 নাগরিক সোজা মঞ্চ হুঁশিয়ার 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 নাগরিক সোজা মঞ্চ হুঁশিয়ার 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 বাংলাদেশি হুঁশিয়ার বাংলাদেশি গো ব্যাক Go back, go back, বাংলাদেশি গো ব্যাক go back, go back. We want রাজ্য থেকে মিজো কনভেনশন নাগরিক সোজা মঞ্চ ব্যান ডিক্লেয়ার মাখাইলয় 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 চবা চলিখা 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 চবা চলিখা 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 চবা চলিখা 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 মিজো কনভেনশন হুঁশিয়ার 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 মিজো কনভেনশন হুঁশিয়ার 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 নাগরিক সোজা মঞ্চ হুঁশিয়ার 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 নাগরিক সোজা মঞ্চ হুঁশিয়ার 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 বাংলাদেশি গো ব্যাক Justice, justice, We want justice. justice, justice, We want justice. justice, justice. রাজাকে বিজেপি জনমতানের উন্নতকারী ক্রাস সাথে মারলয় মারিলয় মারিলয় রাজাকে বিজেপি জনমতানের উন্নতকারী ক্রাস মাজা মারলয় মারিলয় মারিলয় চবা চলি মিজো কনভেনশন হাই 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 রাজাকে মিজো কনভেনশন নাগরিক সোজা মঞ্চ ব্যান ডিক্লেয়ার মাখাইলয় 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 রাজাকে মিজো কনভেনশন নাগরিক সোজা মঞ্চ ব্যান ডিক্লেয়ার মাখাইলয় 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 চবা চলিখা 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 চবা চলিখা 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 রাজাকে বিজেপি জনমতানের উন্নতকারী ক্রাস মাজা মারলয় মারিলয় মারিলয় রাজাকে বিজেপি জনমতানের উন্নতকারী ক্রাস সাথে মারলয় মারিলয় মারিলয় চবা চলিখা 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 চবা চলিখা 26 তারিখ নভেম্বর 2020 जों दिनै सुमलि आमचाय न तुयिनो कायसा बिश्वजित देबबर्मानि बजे बुथारजाक मानो तुयै खादुमानि कायसा हिमबत जों हिमनाय दङ जों दाबो सुमलि हातिनि सिमि हिमै फायै 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जों दाबो चिन्त्रामो आरो फाय सबायलायखा गोबां मानसिनि सिख्ला रक बुरै रक अख्रा साख्रा रक दिनै चिनि म हिमबतबो जोंनो लगिरिखा बेखायनो बुखाव दुखनांगौ जे चिनि खरकसा सरकारि कर्मचारी ब बिनि डिउटिनि फायमानि बना आरो नागरिक सुरक्षा मंच मिजु कन्वेन्शननि बररक बनका सुई एमन भाबे बुखा आबो तो जोंताय साय लाभ करे जत नुबाय खेना आबनि बागै जों नायो बिनि बिचार कारण आरो परिष्कार नुखा
যে বিশ্বজিৎ দেববর্মন বুথানাই সাব বাহাকে বুথারকা ভিডিও ফুটেজ তাই আরো তালখাই সান্নানি কোনো দরকার করে পুলিশ নেই जों तिनावनो तिनि सानामुसुंग राज्य सरकार न 144 धारा जारी खालायजाक 144 धारा मीन्स न खरगुरिनि खरकामनि बिसि बरक तंगिमिया आ जागाव बाइके हाजार हाजार बरक 144 धारा अमान्य खालायै बाइके लामाव कासुइमान नेशनल हाईवे न कासुइमान बरंग तंगि एरेस्ट खायं पुलिस नुप्रा आक्रमण खाया टीएसआई नुप्रा आक्रमण खाया सीआरपी नुप्रा आक्रमण खाया निरुपाय बर गुली खाया जरा गुली खाइजानाय साबोबा मिसक्रेन दुष्कृतिकारी सामुं हामिया तांनाय फां फां साइ दङ बरक नागरिक सुरक्षा मंच जिंखाय आरो बाइके दुनियार बाङालिनियाव स्लोगान फाइमान बाङालि अक्टनि कक बाइके फाइमान आ जागा मिजु दङ आ जागा आबनि परेबो बरकसाव बाङालि दुनियार बाङालि एक हो माने बांग्लादेशी बांगाली दुष्कृतिकारी बरक सरकार जों केवनो व्यक्ति और आक्रमण खायनाया जोंनो चिनि कमेन्ट्स अनेक बरक हामियान साव जे बरक दुष्कृतिकारी जे बरक पुलिस नुफ्रा आक्रमण खायनाय ब गुलि बायनाङै थैया बन अंका 5 लाख कायसा साख्रि बाहायकेंमान कुनु काले खखनागान बरं बरक कगै थिलायके अंकाय बलं बरकनि परिवार न सरकार 5 लाख ताय साख्रि कायसारि होहैनाय हिरामनि सपन और निरंजन बुथार जांग माने बरक टाम साखाबा बरक पुलिस नि गुलिबाया बरक ग्रुपनि गुलिबाय थैयो जारखाने बंनो रिया रां रिया साख्रि रिया दिनै भाई 24 बोसोरनि घटना दिनै ठीक अमा हाइकै जारा क्रिमिनाल बन खाबले रां रेनानि कक साका जे बिश्वजित देबबर्मा बदाय नि नाहानेस ब साख्रि ब मानाय रां ब माननाय किनु बन 20 लाख लगे लगे घोषणा खायन दरकार दं माने खाइलिया এবং চিনি ডিমান্ড থামো চিনি ডিমান্ড খাই মনো যারা আইন বঙ্গ খাইনাই এই নাগরিক মঞ্চ বা মিজু কনভেনশন লিডার্সनि বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী বরং কেস রই তাবুং এরেস্ট খাইনাंनाय এবং বিশ্বজিৎ যারা বুথারনাই বন যতদিন পর্যন্ত এরেস্ট খাইयै করাক শাস্তি মাজরা বেরিয়া খাই চিনি মচবা চলিন তংনাই जों তিনি যত্ন কবগো তিনর टीयूआईपीसी तथा त्रिपुरा मथानी चिनी बुबाग्रानी मथानी रंजित देबबर्मा दं आं आइन पिडिङै दङ ताई बदल बदलनि बरक दं फाइदुं वेलकाम अमाहायके जों थानसा खालायै चिनी दफानो जों म सेफ गार्ड रना बागैसे चिनी दफानो सेफ रना बागै ताई म हायके बिश्वजिता बुथार जाकदं जखनि बुथार जाखाय लगे लगेनो सारा त्रिपुरा साथि जेमन जों मा हाय जों ब हर मुसुंनानि बागै जों तयार दङ जों कमुङै मानो किन म हाचिनी जों आरो 12 लक्षङै मानो बरक थाय बाकी ततावने बनो नों जेसे कोन लखंग 27 लक्ष पांथं महाचिनी महा निचिनि अधिकार बिसि बनि बागै किरि जागै तिनि रियां रंनो बरक आरो तनिया हमानि कारण तामबा किरिमानिसे कांचन प्रभा देवीनि बुमुङै कांचनपुर महारानी बनो जागारि मानि आबात तंग्रा थं हनै ताक बरक से तावखाय रियां गो बेक रियां दा शरणार्थी रियां शरणार्थिया ब दुमुनि थांमानि हुखाय चाय थांमानि ब इंडियान बरकसे ब आरो थांबो इंडियान नबले मिजोराम तो बांग्लादेश याबले पाकिस्तान याबले म्यांमार याबले दिनै आबनसे रिफ्यूजी बुमुं रुइनाय सीपीआईएम नि खरकसा ताबुक पवित्र कर संरक अमायकै जेबाबे खाय साइ दं आबो अत्यंत निंदनीय बेले सेलेंमा सिंसा अबनो तै जों तिनि समस्त निनि तमा जीएमपी तमा जनजाति मोर्चा तमा एसटी कांग्रेस सत्त से एक कक नानांगो जे म शास्ति जारा बुथारनाय एवं जे कांचनपुर सह सारा त्रिपुरा जे हर फराना नानिया रनो दाक्ति दाक्ति रमै जेल दारान बेलायखन दरकार हामबाय नेने जे चिनि हमसां रेली मनि कगुमा नंखा जे जों जस्टिस नायो बिश्वजित देबबर्मानो वाक टग हाइकाय साल कथां कथां जे बुइ बुथारमानि अमनि जों जस्टिस नायो तिनि तथाकथित ओ जे नागरिक सुरक्षा मंच मले बाहायके सिस्टिंखा बाहायके आसायखाबा जों जे दिन 21 तारिख बिश्वजितन बुइ बुथारो आ दिन प्रकाशन पानी सागरनि जे मिसिल नुकजाखा आरो सीपीएम नि लोकल नेता नब नुकजाखा कांग्रेस नि नेता नब नुकजाखा बीजेपी नि मंडल प्रेसिडेंट नब नुकजाखा आमारा बांगाली नि नेता न नुकजाखा जतन नुकजाखा सुतरां नागरिक सुरक्षा मंच
যে গঠন মানে অমনি উকলগ যত রাজনৈতিক দল নতঙ্গো হেঙ্কাকায় অম সিমিয়া তাবসুক পর্যন্ত যে বিশ্বজিৎ দেববর্মা ব সরকারি খরচা কর্মচারী এবং ইউনিফর্ম চুমজাক বন বুথারমানি ইয়াগুলো তাবসুক পর্যন্ত কেব অমন ছেলেঙ্গই বা যারা বুথানাই রং বরংনি ক্রাক শাস্তি মাসরারিনানি বাগে তাবসুক পর্যন্ত সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস তাই আমরা বাঙালি রকম কাচ্ছাপনা তাবো দাবি খালাইয়াকো অম সিমিয়া বিভিন্ন পত্রিকাও তিনি ত্রিপুরা info.com তামহি শিখাবা বিনি মোটরসাইকেল ডয় থানানি নাইছে ব অ্যাক্সিডেন্ট হই থইপো তিনি আমরা বাঙালি রক সাকা বিশ্বজিৎ দেববর্মা পুলিশ নি গুলি বাই থইই হিনাই অমতিখাই বিভিন্ন তাতাল কক আবাই খালাयै অমন খলবনানি বাগে যে ওয়ানসাব বথানাই রকন খলবনানি বাগে চাইতগুই তঙ্গ অমনি প্রতিবাদ जों ताबक चिरखंमानि यागुलो आईएनपीटी त्रिपुरा मथा सह गोबांमा जों जारा ताबक जबा खालाय तंनाय जों चिरखंमानि परेव सारा त्रिपुरा राज्यव सुर ताबो हमचां ति हमचां अ हमचां बर जे नांगनो सालसा अम साइमाया अ हमचां म सबानि हमचां म ताइ थैलिया सुदो बिश्वजित सिमिया आं मिजु कन्भेन्सन रंनो सानानि नायो ताखुग्रक अ सिकाम रंनो अ मिजु रंनो आं सानानि नायो 1980 सन ताबुनि मोटर स्टैंड कसामो 3 जना मिजु रंनो 10 बांग्लादेशी रक कानै द्रेनो खिक्लाय रिखा आफुरनि दैनिक संबाद त्रिपुरा दर्पण पत्रिका काजाक टंगो न्यूज नर फिलिनाय दे कसाम पेपर आर अ मिजु कन्भेन्सन तिनि अ बांग्लादेशी फाइनाय वानसा रकनो तिनि अर बरनो मदद दुय बरनो चुबावै चिनि बिश्वजितनो बोथार रिखा अमहाय दुखनि कक्तरै जों बरनो सानानै नायो नरक त्रिपुरा साबायदा तंनाय ना वानसा बांग्लादेशनि फाइनाय इलिगेल माइग्रेन्ट बायदा तंनाय बरक स्राय स्रायना नांगाने ताय कायसा कक सानानै नायो जों कुनु जनगोष्ठीनि हा सेगै चिनि बर दफानि बरनो जों हारिनानि बा ताबो रिहेबिलिटेसन नानि नाया गभर्नमेन्ट जखनते तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान नोआखाली रायपुराव मुस्लिम हिंदू दांगा नांगै जखन फाइप्रो बर 10 हिंदू रक नक नुखुम करै रि करै काय जखन फाइप्रो चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी बरना कांचनपुर हारिमानि एवं महारानी कांचन प्रभा देवीनि मुंगन तिनि कांचनपुर आर से जागा तिनि चिनि जरा हारिप्रो बरना हारिप्रो खरकचा त्रिपुरा सापना खरकचा चिनि हानि अ हानि बोसार खरकचापना प्रतिबाद खाया आंदोलन खाया अ रिफुजी रंना हारि मांगला खिनै अथच तिनि चिनि दफानि बरक चिनि बुरु हदा चिनि रियां हदानि बरक न जखनते केंद्र सरकार मिजोराम सरकार त्रिपुरा सरकार ताई चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चुक्तिंगै बंगने रिहेबिलिटेसन नफुरकाय तिनि अतथा कथित सुरक्षा मंच बर अपने प्रतिबाद खायो अ मिजोरक तिनिको अ त्रिपुरा हाकि मिजोरक निखाय बंका हाकलाया दा बरका त्रिपुरा हावा तंगया दा मखा बंगने हाकलाया अबनि बागैनो आं सानानि नायो दाक्ति दाक्ति खायै जे काल्पिट दंनो इमिडिएटली रमै बरंनो जेल बिसिंग दानानि नानाय ताई बरंनो रायदा तै खायै जे क्राक माजरा तंगो अम मारिनाय एवं फांसी मारिनाय ताई चिनि अकरा एक्स एमएलए रविन्द्र देबबर्मा साका जे बरंनो इतिमध्ये 20 लाख टाका बिनि फेमिली न कम्पेन्सेसन मारिनाय ताई बिनि नुखुंनि तो चाकरी तो मारिनाय न अमनो कारिबो ताई तामो बन सहयोगिता रिमान अम मारिनाय अमनि बागैनो जों तिनि अर खना अर अमतिके सारा त्रिपुराव ताबो जागाय जागाय ताबो सुदु हमचां सिमिसिजों नुगुइतंसु अमनो चबा तामो अंकेकाय जों कायसा नुखा बिश्वजित थैमानि यागुलो त्रिपुरा सारा ताबो जत जागाना थानचांलायै तिनि मसाल मिसिल उंलायका ताबो राजनीति करै तिनिनि चिनि अर अंको चिनो मिसिल चिनि अकरा चिनि बरम गनां एक्स एमएलए रविन्द्र देबबर्मा साका और कोनो फ्लेग नांगिया और फ्लेगिया और फ्लेगनि कगिया जों जास्टिस सानो साबनि जास्टिस बिश्वजित देबबर्मा न वा बाय तगय वा छैयाके बयबो थारमानि आबनि बागैनो जों तिनर कोनो फ्लेग तैया फ्लेग कसम तैयै जों जास्टिस सानो जों जास्टिस नायो बिश्वजित देबबर्मानि नुखुंरक बिनि परिबार त्रिपुरा हास्टेनि जत बररक जास्टिस मानथु अमनो जों नायो हामबाय।